आना होगा, यहाँ से कुछ नहीं तेरा साथ होगा। जाना होगा यहाँ से कुछ नहीं तेरा साथ होगा। चंद गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। चंद गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। यहाँ हम सब मुसाफिर है, यहाँ हम सब मुसाफिर है, वही आखिर ठिकाना। कोई आगे रवाना है, कोई पीछे रवाना। वही यहाँ हम सब मुसाफिर है, वही आखिर ठिकाना। कोई आगे रवाना है, कोई पीछे रवाना। अरे आकिल न हो गाफिल, अरे आकिल न हो गाफिल, अरे आकिल न हो गाफिल। तुझे दुनिया से जाना है, तुझे एक दिन ये मुँह अपनी रब को दिखाना है। अल्लाहु अकबर। नाम बदले न तुम बदला, न दिल की आरज़ू बदली। मैं कैसे आरज़ूए इनकिलाबे आसमां कर लूं। नाम बदले न तुम बदला, नाम बदले न तुम बदला, न दिल की आरज़ू बदली। मैं कैसे आरज़ूए इनकिलाबे आसमां कर लूं। न रूह मजहब, न रूह मजहब, न कौल आरिफ, न शायरा, न ज़बान बाकी। ज़मीं हमारी बदल गई है, अगर चाहिए आसमां बाकी। जो तो मेरा तू सब मेरा, फलक मेरा ज़मीं मेरी। जो तो मेरा तू सब मेरा, फलक मेरा ज़मीं मेरी। अगर एक तू नहीं मेरा, तो कोई शय नहीं मेरी। যার আল্লাহ আছে তার সব আছে। কথা বলেন ঠিক কিনা? আল্লাহ যার আছে তার সব আছে। আল্লাহ তোমার আছে, তোমার সব আছে। আল্লাহ নাই, তোমার কিছুই নাই। দুনিয়ার সব পাইছো, আল্লাহকে বাউ করতে পারো নাই। হায়াতের মধ্যে আল্লাহর পরিচয় পাও নাই, আল্লাহকে খুশি করতে পারো নাই, তুমি কিছুই পাও নাই। চন্দ গজ কফন কা টুকরা তেরা লিবাস হোগা। তোমার তিনটা কাপড় হবে কবরে। কিছুই নাই, কিছুই নাই। দুনিয়ার ঘর বাড়ি জাগা সম্পদ ছেলে মেয়ে কিছুই নাই। চন্দ গজ কফন কা টুকরা তেরা লিবাস হোগা। তিনটা কাপড় শুধু তোমার হবে, আর কিছুই তোমার থাকবে না। এই কথা বলেন ঠিক কিনা? আমি বলতেছিলাম বাবা হাবিবে কিবরিয়া নবীর কথা। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতের সার্টিফিকেট দিতেন। আল্লাহর হাবিব মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম